Hello, today I want to share with you a system of mine which is, to my opinion, very easy also, just for bank shots on the short side of the table. And for this I will show you what I use exactly and start by my basic point is the number 15. 15. So you remember this is 0, 10, 15. The total between the starting point and the arrival point is always 15. What I mean, when I start from 15 and I play just in front of the other long cushion, just a straight line, and I put maximum English, the total between this point, starting point, and arrival point will be 15. So it means when I start from just 15, playing straight to the cushion, maximum English, I will come to 0, to the corner. When I start from 12, for example, I will arrive at 3. 12 and 3 is 15. So example 12, I put choke on the number 3, which is here, and I play just straight line from one side 12 to the other side 12, maximum English, center ball, coming to number 3. Opposite side also same. If I leave here from number 5 in the middle, I will arrive at number 10 because 5 and 10 is 15. So just playing straight also on the opposite side of the cushion, maximum English, and it's working. So let's make another example, because obviously the balls are not always on the easy line. Let's go from, for example, 12, 3, 10 to 5, 5 to 10, 11 to 4. So for example, now I put this position. The playing ball 1 is still on the line between 15, 15. But now I want to arrive on the first diamond, so it's number 10. I know 15 going to the corner to 0. There is a difference here of 10 points, which I divide by 2. My result is 5. This is not very difficult because it's a small number, so 5 points. My 5 points, I will remove them from my starting point 15. 15 minus 5 is 10, so I should play to the 10. But when I take the line from 15 to 10, I see that the ball is not passing anymore on the line. So what I have to do, just move a little bit because it's very short. I can play 1 point higher, so I should play 16, 11, and we will test to see that it's working. So I don't play 10, I play 11. So coming perfectly on my point. And to explain very clearly what I am doing also when the difference is big, I put the ball a little bit further on the table, still on the line of the 15 to 15. This is the same calculation, so 10 points divided by 2 is 5. 15 minus 5, still 10, same. No, because there is a big difference here. I will prolong my line on the wall.
here at home I'm using the wall, but when you play a tournament in a billiard club, you have many places you can watch. You can have a chair, you can have whatever table, the corner of a table or whatever, and that's the point you will use for this. So I draw my line, 15 to 10, I prolong and I find a spot on my wall, and then I play to this spot from my ball, you see? And normally it will be the same result. So my point, okay, and okay, it's working. Hola a todos, hoy quiero compartir un sistema que me gusta mucho, que es de mi propio sistema, mis propios sistemas, para los lujos en la parte corta de la mesa, de la banda corta, un sistema que me parece muy fácil de recordar también. La base del sistema es el número 15, quiere decir, saliendo del punto 15, sabiendo que el de la esquina es el 0, el primero 10, en el medio son 15. Jugando directamente en la otra banda larga, con el máximo de efecto, centro de bola, uno va a llegar al 0. Quiero decir, 15 va al 0. Eso es la base. Quiere decir, yo lo que quiero decir es que el punto de salida y el punto de llegada, jugando directamente del otro lado de la banda larga, con máximo efecto, el total de los dos puntos siempre sale a 15. Por ejemplo, y voy a poner la tiza aquí, pongo la tiza al punto número 3 y yo voy a salir del punto 12, el total 12 y 3 son 15, entonces jugando directamente a la banda del otro lado con máximo efecto, me va a salir al punto 3. Saliendo del punto 12, entonces llega al punto 3. Otro ejemplo, saliendo del punto 5, jugando del otro lado de la banda también al punto 5, voy a llegar al punto 10, porque 10 y 5 son 15. Máximo efecto, centro de bola, poco de velocidad, y así me parece muy correcto y muy fácil de acordarse.
Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Obviamente las bolas no están siempre donde queremos. Por ejemplo, yo tengo la línea 12, 3, 12 hasta el 3, la 15 hasta el 0, 10 hasta 5 o 5 hasta 10. Ahora voy a tomar un ejemplo, por ejemplo, que si yo quiero llegar al 10, al primer diamante, saliendo del, digamos, el 15. Entonces la bola está en la línea del 15, como se ve, y yo quiero llegar al 10. Ahora la base de 15 me manda al 0, la esquina. Ahora tengo que llegar al 10. Entonces esta distancia de diferencia de 10 puntos la voy a dividir en 2. Entonces tengo un resultado de 5. Y mi línea para llegar aquí sería del 15 menos 5 hasta el 10. Eso es mi línea. 15, 10 para llegar aquí. Cuando yo pongo mi taco y veo la línea, yo me doy cuenta que la amarilla no está en la línea. Entonces yo tendría que mover un poco el taco y ganar un punto un poco más arriba. Entonces de aquí yo jugaría al 11. A ver cómo sale. 11, máximo efecto, lo mismo, y llega al 10. Y para bien explicar lo que hago exactamente, vamos a colocar la amarilla más ahí en la mesa, todavía en la línea del 15 hasta el 15. El mismo resultado, dividiendo en 2 la distancia de 10, aquí me quedan 5. 15 menos 5, 10. Ahora la diferencia está muy grande, no está en la línea, obviamente. Lo que hago ahora es poner el taco así, coger la línea y buscar un punto en una pared o, por ejemplo, en una silla. Hay muchas cosas en una sala de billar que pueden ayudarnos. Entonces yo pongo la línea aquí, busco un punto en la pared y este punto lo voy a apuntar desde mi bola. Entonces hago otra vez la línea, ok, tengo el punto en la pared, un poco atrás, juego el mismo punto desde la bola, mucho efecto y llega al 10 como previsto. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous un petit système de mes systèmes à moi, un peu personnel. Ce sont pour des points dans le tiers billard, un peu en bricole. Donc juste du côté très court de la corde, de la bande, de la petite bande. La base du système, c'est le numéro 15. Donc le numéro 15, ça veut dire que en partant du coin, le coin c'est 0. Le premier diamant c'est 10. Entre les deux, donc ce sera le 15. Donc ce qui est la base du système, c'est de jouer en partant d'un côté du 15 ici par exemple, en jouant tout droit à l'autre grande bande avec le maximum d'effet, centre de bille, l'arrivée va être le 0.
Donc la base du système, c'est vraiment que le total chaque fois entre le départ et l'arrivée est de 15 points. Donc par exemple, si je pars du 12, le 12 qui est donc juste ici, je vais arriver à 3 parce que 12 et 3 font 15. Donc je joue tout droit de l'autre côté au numéro 12 en face, maximum d'effet, un peu de vitesse et je vais arriver au 3 ici. Un autre exemple, en partant du 5, en jouant tout droit en face avec maximum d'effet, je vais arriver au 10. Pourquoi? Évidemment, parce que 5 et 10 font 15. Il y a vraiment une logique dans le système. Maximum d'effet, un peu de vitesse, et voilà le résultat. Alors, évidemment, on n'a pas toujours la chance d'avoir la position idéale qui va de, par exemple, de 12 à 3, comme dans l'exemple précédent. Imaginons que maintenant je pars d'ici, donc ma bille est en face du 15, et je veux arriver à 10. Donc, en sachant que partir de 15 en direction du 15 de la bande opposée, j'arrive au 0, et je veux arriver à 10. La différence ici de 10 points, je la divise par 2, donc 5 points, et je les enlève de mon départ. Donc, au lieu de jouer au 15 pour arriver au coin, je vais jouer maintenant au 10. Donc, mon départ est du 15 et je vais jouer au 10 pour arriver donc, devant la mouche qui est le numéro 10. Maintenant, quand je trace ma ligne, ma bille est donc en face en partant du 15 vers le 15 de la bande opposée. Maintenant, quand je vais vers le 10, je me rends compte que ma bille n'est pas dans la ligne qui part du 15 vers le 10. Donc, je vais devoir tracer une ligne plus ou moins parallèle qui me fait jouer un peu plus haut donc, que le 10. Donc, je vais devoir jouer environ vers le 11. Donc, mon exemple, je vais jouer 11, maximum d'effet, et j'arrive au 10. Donc, pour bien comprendre l'exemple de cette ligne, je vais mettre la bille ici, donc qui est toujours sur la ligne entre le 15 et le 15, d'une grande bande à l'autre grande bande, et je peux toujours arriver donc au 10. Donc, en partant du 15, je vais donc devoir jouer au 10. Donc, pour reprendre l'exemple, 15 va à 0, je dois arriver à 10. Il y a 10 points de différence que je divise en deux, 5 points. 15 moins 5, 10. Mon point est le 10, mais je me rends évidemment bien compte que la jaune n'est pas dans la ligne du tout entre mon 15 et le 10. Donc, dans cet exemple, je peux tirer une ligne entre le 15 et le 10. Je la prolonge hors du billard, entre environ 1 mètre hors du billard, et je prends un point de repère dans la salle. Voilà, j'ai un point de repère sur mon mur. Et maintenant, à partir de ma bille, je vais jouer vers ce point-là. Donc, je me rends compte que je ne vais pas jouer au 10, que je vais jouer environ vers le 12. Donc, je reprends bien ma ligne. Voilà. La même chose, maximum d'effet. Et j'arrive au même endroit ici, au 15. Donc, un autre exemple, un peu dans l'autre sens. Je vais mettre au 5 pour être bien dans la ligne. Voilà, 5. Et je veux arriver, disons, au 8. Donc, je sais qu'en jouant tout droit en partant du 5, je vais arriver au 10. Mais je veux arriver au 8. Donc, je divise cette distance entre les deux points, entre 10 et 8, il y a 2 points. Je les divise par 2, donc 1 point.
Au lieu de jouer au 5 maintenant, je dois jouer au 6, puisque je dois arriver un peu par là. D'accord? Donc, mon point, ce serait le 6, mais on voit 5 vers 6, ma bille est presque dans la ligne, parce que la différence est très minime. Maintenant, donc, je vais jouer au 6, maximum d'effet. Et voilà, donc, un peu, c'est très sensible, parce que le petit point peut faire une grande différence. Donc, 5, 6, ok, 6, voilà, un peu de vitesse. Et voilà, on arrive en plein sur le point. La vitesse est aussi très importante pour garantir bien que ça prenne le bon effet sur la première bande ou sur la grande bande. Vandaag wil ik graag met jullie een van mijn systemen delen. Eigenlijk met jullie dus een systeem in de breedte, zo van een losband in de breedte. Een beetje aan de korte kant van de korte band. De basis van dit systeem is gewoon het nummer 15. 1, 5, 15. Wat is het nummer 15 als je beschouwt dat diamant van de hoek van de tafel hier 0, eerste diamant 10 en in het midden tussen de twee volgende is 15. De basis dus van dat systeem is 15, dat wil zeggen als je van 15 vertrekt en je speelt helemaal recht naar de andere lange band met maximaal effect, center van de bal qua hoogte, dan kom je naar 0. Het wil zeggen, totaal tussen de aankomst en het vertrekpunt zijn 15, of het totaal is 15. Dus wat wil zeggen, als ik van 12 zou vertrekken, 12 en 3 zijn 15. Dus hier is mijn 3. Speel ik gewoon rechtstreeks, recht naar de andere kant, naar de 12. Ik vertrek van 12, speel ik naar 12 aan de andere kant. Maximaal effect, een beetje snelheid, dan kom ik op 3. Als je ziet. Een ander voorbeeld, andersom, eventueel, ik vertrek van 5, speel ik rechtdoor aan de andere kant naar de 5, dan kom ik naar de 10 hier. Waarom? Omdat 5 en 10 zijn 15. Daar zit logica in natuurlijk. Zo, en zoals u ziet, dat klopt volledig.
Natuurlijk liggen die ballen niet altijd waar we willen, bijvoorbeeld van 12 tot 3 of van 15 tot 0 of 11 tot 4. Dus ik ga nu een ander voorbeeld nemen met die bal nog altijd in de lijn van de 15. Maar nu wil ik op de 10 aankomen. Eerste moes op de 10. Dus eigenlijk moet ik nu kijken. 15 gaat naar 0. Maar ik moet naar de 10. Dus die 10 punten verschil, die moet ik in 2 delen. Dan heb ik een uitslag van 5. En die 5 moet ik van die 15 halen. Dus 15 min 5 is 10. Zou ik eigenlijk naar de 10 moeten spelen. Oké? Nu, ik trek een lijn van die 15 naar de 10. En ik zie wel dat mijn bal niet door die lijn of in de lijn ligt. Moet ik eigenlijk dan even mijn lijn trekken, een beetje opschuiven. Dan besef ik dat ik wel een punt hoger moet spelen naar de 11. Even testen. 11 en kom ik naar de 10. Nu, om dat goed uit te leggen, zal ik die bal hier eigenlijk leggen. Die ligt nog altijd in de lijn van de 15. Ik moet nog steeds naar de 10 spelen van hier. Nu zie ik duidelijk, als ik naar de 10 zal spelen van hier, dan zal ik uiteraard veel hoger uitkomen. Zal ik het even laten zien. Kom ik heel veel hoger. Dus nu, wat moet ik eigenlijk doen? Oké, ik lig nog altijd in de lijn van de 15. Ik neem mijn lijn van de 15 naar mijn aanspeelpunt, zo gezegd, wat is 10. En ik trek een lijn buiten de tafel. Dus ik zoek een punt op mijn muur hier, maar in een biljartzaal zijn er heel veel hulpmiddelen, zoals een stoel, een reclamebord of eender wat. En dus als ik mijn punt gekozen heb op die muur, op mijn muur dan, zal ik een lijn trekken van die bal naar het punt die ik gekozen heb. En daar is mijn aanspeelpunt. Hetzelfde maximaal effect. En zoals u ziet, dat klopt helemaal.